السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النور الذي أشرق على قلوب تلقت ذلكم النور فأصبحت مرايا له فأشرقت منها على العوالم أنواره وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Alhamdulillah, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dijadikan sebagai nur dan cahaya dan dianugerahkan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan memancar cahaya tersebut kepada orang-orang yang diberi keberuntungan untuk menjalin hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memancar cahayanya di alam semesta ini. وجزا الله تعالى خيرا إدارة جامع الاستقلال ومجلس العلماء الأندونوسي وسائر الهيئات الذين شرفوني بحضورهم ها هنا ممثلين بقياداتهم الذين أمضوا عقودا من أعمارهم في خدمة الدين في هذا البلد المبارك الموفق. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada para tokoh dan para panitia pelaksana dari Masjid Istiqlal ini dan juga dari Majelis Ulama Indonesia dan segenap para hadirin hingga kami dapat bersilaturahmi dan berjumpa, bertatap muka, berdialog dengan para hadirin yang mulia di tempat yang mulia ini. وكذلك ضيف إندونيسيا الكبير فضيلة الشيخ إدريس الفهري الفاسي حفظه الله ونفع به وهو الإمام الأكبر لجامع فاس خطيب جامع فاس في جامع القرويين في بلدة فاس بلد الأولياء وله دور كبير في خدمة الإسلام في المغرب وهو يترأس عددا من المجالس العلمية هناك. Dan juga Alhamdulillah hadir tengah-tengah kita yang kita muliakan Syekh Idris Al-Fihri yang berasal dari Jami' Al-Fas di Maghrib Maroko sana, yang mana beliau adalah seorang imam di sana, seorang ulama di sana di Madrasah Al-Qurawiyin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan keberkahan di dalam kehadiran beliau saat ini. أود أن أوجز الحديث في هذه الكلمة في 3 نقاط لنفتح المجال الأوسع للنقاش وأظن أن هذا أجدى نفعا لا سيما والحديث مع أصحاب تخصص. Saya ingin meringkas pembicaraan saya di dalam 3 hal yang mana dalam 3 hal tersebut mengandung insyaallah manfaat yang besar bersama orang-orang yang mengkhususkan diri di dalam pertemuan ini di dalam bidang yang akan kita bicarakan ini. قيل لي اليوم أن عنوان المحاضرة هو دور العلماء في ترسيخ التدين الوسطي وإعادة إحياء الأبعاد الحضارية للإسلام. Disampaikan kepada saya bahwasanya tema pertemuan kita pada hari ini peran para ulama di dalam mengokohkan moderasi di dalam menjalankan agama dan mengembalikan daripada dimensi hadariyah untuk di dalam Islam ini sehingga hal tersebut bisa memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. فأمامنا إحياء ترسيخ التوسط في الدين وأمامنا إحياء الأبعاد الحضارية وأمامنا دور العلماء في ذلك. Di hadapan kita adalah bagaimana kembali menghidupkan, mengokohkan moderasi di dalam beragama. Kemudian juga bagaimana menghidupkan dimensi peradaban yang Islami. Dan juga yang ketiga itu peran ulama dalam itu semua. في النقطة الأولى أود أن ألمح بإشارة إلى مفهوم التوسط. Yang pertama saya ingin memberikan penjelasan singkat tentang pemahaman apa itu moderasi. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Sebagaimana Allah firmankan, kami jadikan kalian umat yang moderat dan kalian menjadi rujukan sekalian umat manusia. ظن البعض أن الوسط أي أنه وسط بين شيئين أو وسط بين مرتبتين بين الأعلى والأدنى.
Sebagian orang beranggapan kalau tengah itu adalah dia di tengah-tengah antara dua sesuatu, antara kanan dan kiri, antara atas dan bawah. لكن الحقيقة أن الوسط هنا معناه الأرقى. Namun disampaikan bahwasanya makna daripada al-wasat di sini adalah yang terbaik. العرب تقول فلان هو واسطة العقد. Sebagaimana dikatakan di dalam ucapan dari pepatah Arab bahwasanya fulan itu adalah dia merupakan mata daripada suatu kalung. ولكن من خصائص الرقي أن يبتعد عن التطرف المذموم، فهو بهذا المعنى من الممكن أن يكون وسط بين شيئين، ليس متوسط بين أعلى وأدنى، وإنما بمقتضى أنه الأرقى سيحاط بما هو أقل منه رقيا إلى أسوأ الأشياء في مختلف الأطراف. Namun juga bisa diartikan bahwasanya ini adalah sesuatu di antara radikalisme ataupun kebalikan daripada radikalisme tersebut, maka dia berada di jalan yang tengah tersebut yang merupakan sikap yang paling luhur, yang paling tinggi. فهو وسط بين الإفراط والتفريط. Yang merupakan jalan tengah antara radikal ataupun juga terlalu menganggap enteng dan menggampangkan suatu perkara. فأنا نرى أن هذه الوسطية، هذا المعنى من التوسط بين شيئين هو الأرقى. Dan kita melihat bahwasanya makna daripada moderasi ini adalah sesuatu yang merupakan langkah yang paling luhur. وما معنى التوسط في الدين؟ Apa lantas makna daripada moderasi di dalam beragama ini? Di dalam menjalankan agama. إذا كنا نقول أن النمط الأوسط هو الأرقى. Apabila kita katakan bahwasanya titik tengah tersebut itu merupakan hal yang paling tinggi dan paling agung. عبر كثير من العارفين عن مفهوم الإنسان الكامل. Disampaikan, dijelaskan oleh kaum arifin yang tentang maksud daripada ucapan manusia yang sempurna seperti apa. وأن هذا الوصف هو المظهر للحضرة المحمدية. Yang mana sifat ini adalah sifat daripada hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم لكمل ورثته صلى الله عليه وآله وسلم على اختلاف مراتبهم في القرب من حضرته. Dan sikap inilah yang merupakan sikap dari pewaris-pewaris sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأنموذج الإنسان الكامل هو الأنموذج الذي ينبغي أن يحرص المؤمن المسلم على أن يتصل به وأن يسير نحوه، يقترب من مرتبته. Dan pribadi manusia yang sempurna itu merupakan suatu sosok yang mana setiap muslim hendaknya berupaya untuk mendekatkan dirinya dengan perangai, sifat dan sosok yang semacam itu. ومفهوم الإنسان الكامل متصل بمكونات الإنسان الخمسة. Dan tujuan daripada manusia yang sempurna tersebut, kemanusiaan yang sempurna tersebut adalah tatkala dia terkoneksi dengan pemahaman dari sifat-sifat kemanusiaan yang 5 ini. Ar-ruhu, ruh, wal qalbu, hati, wal aqlu, dan akal, wan nafsu, dan nafsu, wal jasad, dan jasad. ترقي كل واحدة من الخمسة في المعارج التي هيأها الله لأن ترتقي فيها هو مسار الإنسان نحو الكمالات. Dan ketika seseorang menapaki jenjang yang tinggi di dalam setiap aspek ini, maka niscaya dia akan berada di jalan menuju kesempurnaan itu. ترقي الروح في معارج المحبة، di dalam أحوال المحبة، menapaki ruh, menapaki jalan mahabbah yang tinggi. وترقي القلب في مقامات المعرفة، المقامات العشرة. Begitu juga hati yang berjalan menapaki jenjang-jenjang daripada magamat yang 10 itu. وترقي النفس في مراتبها السبعة. Begitu juga nafsu, dia menapaki daripada jenjang-jenjang dan peringkat nafsu yang 7. وترقي العقل في التفكر والتدبر في أسرار الكون المعبر عنها بالكتاب المنظور، وفي أسرار القرآن الكتاب المسطور. Dan juga
akal yang menapaki dan terupgrade menuju peringkat yang lebih luhur lagi di dalam memahami dan merenungi makna-makna kandungan Al-Quran dan dapat menggalinya lebih dalam. وترقي الجسد في ميادين الخدمة والاستقامة. Dan juga adalah dengan meningkatnya al-jasad di dalam mengerahkannya di medan khidmat untuk Allah Subhanahu wa هنا taala. يكمن مفهوم التوسط في التدين. Nah, di dalam 5 hal inilah seseorang akan mencapai pemahaman apa itu gerangan makna daripada tawassut di dalam menjalankan agama. ألا تشتغل بعنصر من العناصر الخمسة المكونة لكونك إنسانا على حساب البقية. Dengan tidak menjalankan ini semuanya atas dorongan engkau sebagai manusia yang penuh kekurangan di dalam hal ini semuanya. وأن تنتظم العناصر الخمسة في مسارك في سيرك إلى الله عز وجل. Dan hendaknya hal yang 5 ini, unsur yang 5 ini menjadi tertib dan berjalan dengan baik di dalam jalur yang telah diperintahkan oleh Allah untuk ditempuhnya. أعلم أننا في ظرف صعب في العالم الإسلامي، وأصوات التطرف وسوء تصرفات المتطرفين تجعل المهمومين بالأمة يعني أسماعهم وهم ينصتون إلي الآن ينتظرون مني متى سأتكلم عن المتطرفين والإرهابيين وما يصنعونه بالدين. أعلم هذا. Saya mengetahui bahwasanya kita berada di dalam keadaan dan dalam situasi, di dalam keadaan yang sulit di alam ini, antara daripada radikalisme dan hal-hal lainnya yang bertentangan dengan ajaran Islam yang moderat ini, dan juga daripada pembicaraan kita ini pun juga dinantikan bagaimana akan penyampaian kita terhadap orang-orang yang radikal dan yang semacamnya itu. لكن نحن لنا سنوات نتحدث عن هذا وسنستمر. Dan kita sudah bertahun-tahun berbicara tentang hal yang semacam itu dan diketahui oleh banyak orang, dan kita ingin terus berjalan. ولنا جهد الحمد لله في ذلك وكل منكم له مجاله. Dan kita masih terus melakukan hal tersebut dan upaya di dalam melawan daripada radikalisme dan semacamnya itu, dan setiap orang daripada kalian pun juga menempuh daripada medan dan jalan yang sama di dalam memperjuangkan agama ini. ولا ينبغي أن يخضع العلماء للابتزاز الإعلامي أو الليبرالي أو السياسي. هيا أنتم العلماء قصرتم بسببكم التطرف موجود، ردوا الآن وقوموا لا تخضعوا لهذا الابتزاز. Dan sebagai ulama kita jangan mudah terpancing dan terprovokasi untuk mengambil tindakan dan reaksi yang gegabah yang memancing kita untuk menanggapi baik itu radikalisme dan semacamnya ataupun liberalisme, akan tetapi kita lakukan langkah tersebut dengan bijak. لا ليس العلماء هم السبب. Yang menjadi penyebab daripada gejolak tersebut bukan para ulama pada لدينا hakikatnya. نصيب من التقصير نحن نعترف به وننتهض لتغطيته. Memang kita mengakui, menyadari kita kurang di dalam menjalankan tugas kita dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita pun juga akan selalu berupaya menjalankan peran kita untuk menutupi celah-celah yang kosong tersebut. لكن نحن من يعاتبنا من الإعلاميين أو المثقفين أو السياسيين نعلم جيدا أن هناك أسباب أكثر وأكبر، منها الاقتصادي، منها السياسي، منها استغلال بعض الأجهزة في الحكومات لضرب هذا التوجه بهذا التوجه، ومنها من يريد يستفيد في انتخابات، ومنها صراع دول كبرى في المنطقة تقوي هذا وتضعف هذا وتريد تضرب هذا بهذا، سني بشيعي، مسلم بمسيحي، جعل الدين مادة للصراع. هذا جزء من اللعبة السياسية العالمية. ما تأتوا تقولوا العلماء لأنهم ما قالوا كلمتين في منبر هم السبب. Akan tetapi memojokkan para ulama tentang mereka menjadi penyebabnya daripada terjadinya penyebaran hal-hal yang mungkar yang tidak baik tersebut, apalagi ini disampaikan oleh daripada media-media yang besar, maka hal tersebut sungguh tidak dapat diterima, sebab kita mengetahui bahwasanya banyak hal-hal lain yang menjadi penyebab daripada kegaduhan yang berkaitan dengan hal ini, yang berkaitan semuanya masalah politik, masalah kedudukan, masalah pencarian kekuasaan, masalah ekonomi dan
dan lain sebagainya, sehingga demi kemaslahatan pihak tertentu, kepentingan pihak tertentu akan hal-hal tersebut, mereka rela mengadu domba. Kelompok ini memukul kelompok itu, pihak ini memukul pihak yang itu. Semuanya itu adalah dijadikan alat permainan untuk saling memukul demi kepentingan sekelompok orang. Kita paham itu. لكن هذا لا يعذرنا نحن عن أداء واجبنا نحن في الخطاب الشرعي. Namun itu semua juga bukan suatu uzur bagi kita untuk menyampaikan pembicaraan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sampaikan secara syariat. لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. Apabila datang hari kiamat, dikumandangkan hari kiamat, sedangkan di tangan dia masih ada sesuatu yang bisa dia tanam untuk kebaikan, maka dia tanam walaupun detik-detik terakhir. لهذا جعلت الكلام عن مسألة التوسط في التدين ترسيخه مرتبط بالتخاطب مع مكونات الإنسان. Karenanya itu saya jadikan daripada bagaimana mengokohkan moderasi di dalam menjalankan agama ini berkaitan tentang daripada 5 unsur yang membuat insan menjadi seorang insan. أود أن أسأل أخوتي من طلبة الماجستير والدكتوراه وأبنائي وبناتي هنا هل ترون أن التطرف فكر؟ هل التطرف هو فكر؟ Yang ingin juga saya sampaikan dan saya tanyakan kepada hadirin hadirat yang ada di sini, bahwasanya bukankah radikalisme itu adalah sebuah pemikiran? تمهلوا قبل أن تجيبوا. Sebelum menjawab coba renungkan dahulu. هل عمق التطرف هو فكر نتج عنه التطرف؟ يعني أن مصنع التطرف هو فكر؟ Bukankah kalau kita renungi, radikalisme itu sumbernya adalah dari sebuah pemikiran? أحد عنده جواب من طلبة الدكتوراه والماجستير؟ Apakah ada yang ingin menjawabnya daripada yang hadir di sini? تفضل حد. التحذير خوفكم لما قلت فكروا بعضو. تفضل. هو يقول ليس فكر، ما هو؟ شيء آخر كما قلتم، هناك منفعة سياسية هذا المحرك. لكن الإنسان الفرد الذي صار متطرفا هذا الذي يفجر نفسه ليس له منفعة. الانتحاري هذا الذي ينتحر ويخالف أمر الله ويظن أنه يعمل عملية استشهادية ليس له منفعة سياسية، ولا يعرف السياسيين الذين يلعبون بالتوازنات، ولا يعرف الدول الكبرى ولا شيء. هو يظن أنه بيضغط الزرار وبتقابله 70 حورية. Mereka orang-orang radikal begitu yang telah terkontaminasi dari pemikiran radikal tersebut. Kita saksikan mereka ada beberapa yang tidak ngerti politik, nggak paham politik, cuma menjadi korban, dibodohi hingga dia mengorbankan dirinya melakukan peledakan bom bunuh diri. Dia nggak ada kepentingan politik apa-apa, nggak ada keuntungan politik yang dia dapat. هذا اللي ينتظر 70 حورية بضغطة زرار أكيد في مشكلة في الفكر عنده في فهم الدين لا شك. Artinya dengan dia menekan tombol peledakan bom dengan alasan saya ingin meraih 70 bidadari langsung di surga secara instan, berarti dia memang punya masalah di otaknya dalam pemikirannya. لكن هل لب المشكلة فكري؟ Tapi apakah inti daripada masalah radikalisme itu adalah sumbernya dari pemikiran? نحن منذ 20 سنة نخوض في المسألة هذه في العالم الإسلامي ونقول مواجهة الفكر المتطرف. Kita sejak 20 tahun kita berulang di dalam setiap pertemuan perjumpaan kita bahwasanya kita memerangi daripada pemikiran radikalisme. الفقير إلى الله يزعم أن التطرف في أصله ليس فكرا. Saya pribadi saya berprasangka kalau radikalisme pada hakikatnya itu bukan cuma sekedar pemikiran. التطرف هو حالة نفسية. Akan tetapi radikalisme itu adalah sebuah keadaan mental seseorang. هذه الحالة النفسية تبحث عن مبرر فكري لتتصرف. Mental orang tersebut yang ada kecacatan mental tersebut mencari pembenaran dari pemikiran. فإذا كان مسلما سنيا صار مع القاعدة وداعش ومع هذه المجموعات، وإذا كان شيعيا صار مع أصحاب ولاية الفقيه والكتائب والميليشيات الموجودة، وإن كان مسيحيا صار مع مثل
هؤلاء في أفريقيا يسمونهم جيش الرب الأوغندي الذي ارتكب المجازر الإرهابي هذا، وإن كان يهوديا مع الحركة الصهيونية وما يفعلونه، وإن كان بوذيا مثل بعض الرهبان الموجودين في ميانمار وما يفعلونه من جرائم، إن كان هندوسيا مثل نمور التاميل ومثل اليمين المتطرف الهندوسي في الهند الآن، وحتى لو كان علمانيا مثل ماذا؟ مثل هتلر. هتلر هو متدين ولا علماني؟ علماني. وإن كان ملحدا حتى ملحدا، ستالين ايش هو؟ ملحد، جزر أكثر، تسبب في قتل أكثر من 24 مليون إنسان من شعبه. فالتطرف هو حالة نفسية تبحث عن مبرر فكري لتتصرف. yakni apa yang dikatakan oleh Habib Ali bahwasanya tataruf radikalisme tersebut adalah sebuah penyakit pada mental seseorang yang mencari pembenaran melalui pemikiran suatu kelompok. Seandainya dia adalah seorang mengklaim dirinya ahli sunnah wal jamaah, maka dia mencari pembenaran atas kecacatan mentalnya untuk ikut-ikutan daripada ISIS dan semacamnya. Ataupun juga seandainya dia daripada orang yang mengklaim dirinya Syiah, kemudian dia akan mencari pembenaran melalui gerakan-gerakan yang memang radikal daripada kelompok tersebut di dalam membantai orang-orang. Seandainya dia adalah dari orang yang Kristiani, dari orang yang Kristen, maka dia akan ikut kepada kelompok yang radikal, yang anarkis daripada kelompok Kristen tersebut, ataupun dari Hindu ataupun dari Buddha yang memiliki daripada kelompok-kelompok anarkis, ataupun bahkan ada orang-orang yang semacam Hitler, itu pun juga orang yang cacat mental, yang seorang Almani. Kemudian juga seperti Stalin yang mencari pembenaran untuk kecacatan mentalnya dari suatu pemikiran. Tatarruf huwa nafsiyah. Radikalisme ini adalah perkara mental. وهنا يأتي دوركم. Nah, di sini peran kita. وهو العمل على تزكية الأنفس. Yakni adalah kita harus melakukan suatu proyek di dalam membina dan membersihkan mental dan jiwa itu. تنوير القلوب. Menerangi hati. وترقية الأرواح بربطها بمعارج المحبة. Mengupgrade arwah umat ini untuk menapaki jenjang mahabbah di sisi Allah. الذي يجهل الفرق بين خطاب النفس الأمارة بالسوء وهواها وبين خطاب النفس المطمئنة ستغشه نفسه الأمارة بالسوء وتوهمه أنه يجاهد في سبيل الله وهو يقتل أبرياء ويدمر بلاده. Barang siapa yang tidak mengerti bagaimana ajakan, dorongan daripada nafsu yang ammarah bisu, mengajak kepada keburukan, dengan nafsu mutmainnah, dia nggak bisa membedakan bisikan ini bersumber dari mana, dan ini dia bakal melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan ini jihad di jalannya Allah. الذي لا يفرق بين خواطر الشيطانية والخواطر الرحمانية، الخواطر النفسية والخواطر الملكية التي ترد على قلبه، لا شك أن الشيطان سيلبس عليه الباطل في صورة الحق. Yang tidak dapat membedakan lintasan fikiran yang bersumber dari Allah ataupun dari syaitan ataupun dari nafsu ataupun dari malaikat, kalau dia nggak bisa membedakan ini datangnya dari mana, maka tidak diragukan dia akan melakukan kejahatan-kejahatan mengatasnamakan Tuhan. فترسيخ التدين، ترسيخ التوسط في التدين منشأه أو أساسه في كيفية ترسيخ إنسانية الإنسان. Mengokohkan moderasi di dalam menjalankan agama, sumbernya adalah untuk memanusiakan manusia itu sendiri menjadi manusia yang sempurna. انتبهوا، نتكلم كلام مثل كذا عناوين، لا أشرح الآن لأن يتكلم مع متخصصين. Curahkan sedikit perhatian kita berbicara tentang kalimat yang lebih dari kepada kata-kata yang di dalamnya mengandung banyak makna, sebab kita berbicara dengan orang-orang yang khusus di tempat ini. مهمتنا هي ترسيخ إنسانية الإنسان قبل ترسيخ تدينه. Kepentingan kita pada saat ini adalah mengokohkan, menguatkan kemanusiaan pada diri manusia hingga dia menjadi manusia yang sejati, sebelum mengokohkan
cara dia beragama. لأن الإنسانية هي وعاء التدين. Sebab manusia itu dia adalah wadah untuk menjalankan nilai-nilai keagamaan. وإذا كان في الوعاء خلل مخروق أو فيه وسخ أو فيه أي خلل سيؤثر على كل شيء يصب فيه. صببت فيه حليبا أبيضا نقيا وفيه وسخ سيتسخ الحليب لن يتنظف الوعاء. Apabila di dalam wadahnya cacat, ada sebuah kecacatan atau terkontaminasi dengan kotoran atau bolong atau rusak, maka walaupun susu yang dituang di wadah tersebut akan menjadi rusak dan tidak layak untuk diminum. لهذا نحن نقول الإنسانية قبل التدين ليس قبل الدين. Karenanya itu kami selalu menekankan di sini menjalankan nilai-nilai kemanusiaan sebelum tadayyun, sebelum menjalankan agama. Bukan agama ya, kita الدين ليس قبله شيء، الدين نزل مع أبينا آدم، الدين دين الله. Adapun agama, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sebelum daripada agama Islam ini. Agama ini turun bersama Abina Adam ke muka bumi ini. لكنه قبل التدين. Tetapi yang kita bicarakan ini benarkan kemanusiaanmu sebelum kamu menjalankan nilai-nilai keagamaan. وعندما نتحدث عن الإنسانية فنحن نعني الإنسان المتزن في مكوناته الخمسة وفق الفطرة. Ketika kami berbicara tentang al-insan dalam tanda kutip ini, maka kami berbicara tentang al-insan, sosok manusia yang telah seimbang pada dirinya itu unsur-unsur yang 5 tadi. وليس مصطلح الأنسنة الفلسفي الذي يجيء به ليكون بديلا عن الدين. Kita tidak berbicara dengan istilah filsafat yang berbicara tentang kemanusiaan yang dikenal dalam istilah falsafat. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإنسان الذي على نفسه بصيرة هو الذي نبحث عنه. Insan yang memiliki basirah, pandangan yang penuh hikmah akan dirinya sendiri itu, nah ini yang insaniyah yang kita bicarakan. تحت هذه النقطة الكثير من التفاصيل أنتم إن شاء الله قادرين على أن تتابعوها وتطالعوها وقد تحدثنا عنها في كثير من الأماكن. Dalam hal yang semacam ini sudah ada banyak daripada detail yang perlu dibicarakan sebenarnya di balik apa yang kita sampaikan ini, dan kalian dapat menemukan di banyak daripada penyampaian kami sebagaimana sering kami sampaikan. الأبعاد الحضارية للإسلام. ما معنى كلمة أبعاد حضارية؟ Dimensi peradaban di dalam agama Islam, apa makna daripada dimensi peradaban tersebut? الذي يكثر الحديث عنه اليوم عندما تذكر الحضارة عند غالب من ستتصلون وتتواصلون معهم من الشباب وحتى بعض أنصاف المثقفين أن مفهوم الحضارة متصل بالأشياء المحسوسة المادية. Yang banyak di benak orang-orang sekarang, bahkan orang-orang yang dikenal cendekiawan, mereka menganggap makna daripada peradaban itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan materi. هذا غير دقيق. Ini tidak tepat. الأمور المحسوسة المادية التقنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والمباني والعمران هذه كلها ليست هي الحضارة. Peradaban itu sebenarnya tidak dilihat dari teknologi seseorang, kekuatan militer, kemajuan ekonomi, ataupun juga industri yang dia miliki, ataupun juga pembangunan yang dia punya. Itu peradaban bukan dari situ sebenarnya. أرجو أن تنتبهوا لهذا جيدا. Saya meminta untuk perhatikan tentang poin ini dengan baik. ليس شيء مما يشغل الناس اليوم ويبهرهم حضارة. Sesungguhnya apa yang menjadi pembicaraan orang, apa yang digandrungi orang-orang sekarang yang disebut tentang peradaban, pada hakikatnya itu bukan peradaban. ولا الأهرام هي الحضارة المصرية ولا الحدائق المعلقة هي الحضارة البابلية. هذا غير دقيق. Seperti keajaiban di dunia seperti piramida dan semacamnya yang dibilang ini peradaban dunia, ini sebenarnya bukan peradaban dan tidak tepat untuk disebut suatu peradaban. هذه ترجمة للأبعاد الحضارية الموجودة لديهم.
itu adalah terjemah daripada dimensi peradaban yang mereka punya saat itu. بعض النتاج ظاهر لتلك الحضارات. Sesuatu buah yang kebetulan muncul di peradaban mereka di zaman itu. الأبعاد الحضارية الحقيقية هي المنظومة القيمية الفكرية التي على أساسها يتم توجيه الأدوات التي تصنع ما يسمى اليوم بمظاهر حضارية. Akan tetapi dimensi peradaban yang sebenarnya itu adalah sebuah perangai, sifat, akhlak, kemudian juga sebuah pemikiran yang luhur, yang agung, yang tertanam dan kokoh dalam diri manusia, yang darinya maka akan muncul nilai-nilai kebaikan dan manfaat bagi dunia. منظومة فكرية untayan daripada suatu pemikiran. تشتمل على النظرة للوجود، تشتمل على مفهوم الحياة، تشتمل على العديد. أنا قلت سأتي فقط بنقاط تحتها كثير من البسط. Yang mana daripada pemikiran yang penuh peradaban tersebut, di bawahnya itu terkandung daripada أسئلة الوجودية، منظومة فهمهم keberadaan akan keberadaan kita. الأسئلة الكبرى، النظرة للحياة، مفهوم الحياة. Pertanyaan yang terbesar semacam pemahaman akan kehidupan, tujuan daripada kehidupan. والمنظومة القيمية المبنية على النظرة للوجود، على أساسها ما هي القيم التي سأتعامل بها، ما هي الأولويات عندي إذا تعارضت المصالح والأشياء، كيف سأتصرف مع كذا، لماذا أصنع، لماذا أخترع، لماذا أزرع. الذكاء الاصطناعي إلى أين أريد أن يتوجه؟ هل تفكيري يتوجه للنفع البشري أو للسيطرة على البشرية؟ هذا الفارق بين النظرتين هو فارق الحضارة. Kemudian juga pemikiran tersebut daripada yang membuahkan perangai-perangai daripada seseorang di dalam bersikap dalam kehidupan ini dan membuahkan daripada seperti kecerdasan artifisial, kecerdasan artifisial dan semacamnya, dan hal-hal yang semacam ini adalah buah daripada pemikiran tersebut. إذن الأبعاد الحضارية هي منظومة فكرية وقيمية. Sesungguhnya dimensi daripada peradaban itu adalah untayan daripada pemikiran dan perangai. بالنسبة لنا المسلمين ولأهل الدين هي منظومة عقدية تنتج فكرا وقيما. Adapun bagi kita kaum muslimin, ini adalah sebuah pemikiran yang membuahkan bagaimana cara dia menjalankan agama tersebut dan pola fikir yang sesuai dengan agama. كان أحد المخترعين، أحد أوائل الذين بنوا المراصد الفلكية، اسمه الكندي، كتب إلى السلطان الذي ساعده بالمال ليبني أول مرصد لرصد الكواكب في العالم في تاريخ البشرية، كتب له: وما حملني على الاشتغال بهذا العلم إلا ما فهمته من أمر الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Salah seorang tokoh yang membangun daripada model tata surya di awal peradaban ini, itu dia menulis kepada pemimpinnya di saat itu bahwasanya yang mendorong saya untuk membuat daripada model tata surya ini adalah apa yang saya fahami dari perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. إذن هو الذي حمله على أن يخترع ويكتشف ويأخذ بالأسباب في الكون محمل متصل ببعده الحضاري هو. Jadi itu yang mendorong dia untuk melakukan apa yang dia lakukan ini karena hubungannya tentang kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dimensi peradaban ini nampak dan terwujudkan. ولذلك كان استخدامه لنتاج هذا المنتج الحضاري متصل بالمقصد الذي انطلق من أجله. Sehingga hubungannya di dalam terwujudnya daripada hasil dari dimensi suatu peradaban ini itu terkoneksi dengan tujuan yang utama, yakni untuk Allah Subhanahu wa taala. في مرحلة من مراحل الدولة العثمانية تجادل العلماء، علماء الشريعة، هل يجوز أن تستخدم جيوشنا البارود أو لا يجوز؟ هل يجوز أن تستخدم جيوش المسلمين البارود
البارود الذي يفجر هذا ايش يسمونه؟ الذي فيه المادة السوداء هذه التي تنفجر بها القنبلة والبارود اسمه Misiu. Naam. Di masa Daulah Utsmaniyah awal dahulu itu terjadi pembicaraan dan dialog perdebatan di antara mereka pemerintahan dan para ulamanya apakah boleh penggunaan misiu atau granat ya atau meriam di dalam peperangan yang mereka lakukan atau tidak boleh. السطحيين من أشباه المثقفين اعتبروا هذا تخلف وأن هذا ضد التقدم العلمي وأن العلماء لا يريدون الشيء الحديث يريدوا السيوف فقط من هذا الكلام الذي نسمعه. Orang-orang yang mengklaim cendekiawan menganggap kalau ucapan semacam ini adalah sesuatu yang jauh dari peradaban. Kalau ulama ini masih terbelakang, mereka tidak menginginkan sesuatu yang modern demi kemajuan. Anggapan mereka begitu. لأنهم لم يقرأوا من المصادر المسلمة، قرأوا من نقولات المستشرقين. Sebab mereka tidak membaca, tidak mengkaji kecendekiawanan mereka bukan bersumber daripada sumber-sumber yang ada di dalam agama Islam ini, akan tetapi mereka hanya menukil dari para orientalis. تعرفون ما سبب اختلاف العلماء في المسألة؟ Tahukah kalian kenapa para ulama timbul perdebatan mereka di dalam penggunaan misiu dan bom tersebut? هو أنه لا يمكن التحكم في دائرة انفجار القنبلة التي من البارود. Sebab meriam dengan menggunakan misiu itu tidak bisa tidak akan memiliki target yang tepat sehingga bisa dapat membunuh orang-orang yang tidak bersalah di situ, tidak bisa dikontrol dengan tepat penggunaannya. هم في النهاية أفتوا بجواز أخذها للضرورة لأن العدو يستعملها. Akhirnya walaupun mereka memfatwakan boleh menggunakannya karena hal yang darurat, karena musuh menggunakan hal tersebut. لكن انظروا هنا إلى العمق، إلى البعد الحضاري. Akan tetapi lihat di sini betapa dalamnya dimensi peradaban yang mereka miliki hingga mereka memikirkan apa dampak yang terjadi. وقارنوها بالبعد الحضاري للحضارة التي أثمرت دمار هيروشيما وناغازاكي. Coba bandingkan dengan klaim kemajuan peradaban dari suatu orang-orang yang mengebom Hiroshima dan Nagasaki. في ساعة واحدة 300,000 إنسان قتلوا. Dalam satu saat saja 300.000 jiwa terbunuh. هذا الفارق بين البعدين الحضاريين. Nah, ini perbedaan antara dua dimensi peradaban. على أنه الذي بدأ أول من بدأ محاولة تطوير الاستفادة من الإشعاعات النووية ماري كوري وزوجها. Padahal yang pertama memulai daripada penggunaan daripada nuklir tersebut, menggali manfaat daripada itu semua adalah Mercury. أيوة هذه أول حائزة على جائزة نوبل في العلوم. Dia orang yang pertama meraih hadiah Nobel, seorang wanita. أخذت جائزتين مرتين أخذت جائزة. Dia mengambil 2 kali hadiah Nobel. هي وزوجها ماتوا بسبب أنهم جربوا الإشعاعات النووية على أجسامهم بغرض الطب لنفع البشر. Dia dan suaminya terbunuh mati akibat percobaan daripada nuklir tersebut yang dia gunakan terhadap dirinya demi memikirkan penggunaannya di dalam pengobatan. فانظروا إلى المسافة ما بين مقصد ماري كوري من عملها إلى انفجار قنبلتي هيروشيما وناغازاكي. Lihat bagaimana betapa jauhnya peradaban dan pemikiran yang mendasari dua orang ini, Mercury dan suaminya, untuk pengobatan dan daripada penggunaan nuklir tersebut untuk meluluh lantakan Hiroshima dan Nagasaki. هل كان يعلم أينشتاين أن نتاج عمله سيستخدم في تفجير هذه القنبلة؟ Apakah Einstein mengetahui kalau hasil daripada keilmuan yang dia punya akan dipakai untuk pengobatan ini? هنا النقطة أن هناك تقدم مادي تقني كبير في العالم ونحن نحتاجه، وهو مما يجب أن نحث على المسلمين أن يتقنوه، لأنه من فروض الكفاية ألا يكون المسلمون عالة على غيرهم في أي مجال من مجالات الحياة. انتبهوا. Di sini kita mengetahui
bahwasanya kemajuan di dalam teknologi tersebut memang kita perlukan dan kita muslimin harus punya peran di dalam kemajuan tersebut. Itu memang betul diperlukan hal yang demikian ini. لماذا يوجد في أندونيسيا أفضل أنواع الكاكاو في العالم ويصدر مادة خامة ثم يستورد ب5 أضعاف ثمن شوكولاتة من أوروبا؟ ما نستطيع نصنع نحن شوكولاتة بمستوى عالمي ينافس التي في أوروبا فنضاعف من قيمة المنتج الذي لدينا الكاكاو الموجود في أندونيسيا؟ Kenapa coklat, buah coklat yang berasal dari Indonesia ini yang merupakan hasil coklat yang terbaik di dunia ini, akan tetapi kita kalah bersaing dengan coklat-coklat yang ada dari luar negeri dan kita mengambil dari mereka, padahal produksi coklat kita adalah sesuatu yang paling terbaik di dunia, coklat yang berasal dari Indonesia ini. لا أتحدث عن الشوكولاتة لأني أحب الشوكولاتة هذا مثال بسيط. Ini hanya sebuah contoh saja. هذا مثال بسيط في المعادن التي في أندونيسيا، في الخيرات، في الثروات التي في أندونيسيا. لماذا لا يتم التركيز على أبناء البلد؟ وهذا إن شاء الله يحصل، لكن هذا لا أتكلم عن أندونيسيا وحدها، أنا أتكلم عن دولنا في العالم الإسلامي. لدينا الكثير من الخيرات ونحن نغفل مسألة إفادة العالم بما يمكن أن ننتجه إن أعملنا فكرنا وأخذنا أسبابها. هذا مفروغ منه، ينبغي أن نتجاوز هذا الأمر. Saya berbicara bukan tentang Indonesia saja, akan tetapi di dunia muslimin yang ada sekarang ini, di mana kebaikan yang ada di negeri mereka, hasil bumi mereka, dan juga hal-hal yang menjadi aset bagi negeri tersebut, kenapa tidak digunakan dengan baik dan dimanfaatkan dan diolah dengan baik hingga kembali manfaatnya kepada negeri tersebut? Oh, insya Allah hal yang semacam ini ke depannya akan terjadi. لكن ليس هذا هو الأبعاد الحضارية. Tapi perlu kita ketahui dimensi peradaban yang maju itu bukan hanya ini. الأبعاد الحضارية أن يعرف الإنسان الأندونوسي من هو. Tapi dimensi peradaban, ya, kemajuan peradaban seseorang itu adalah ketika setiap individu di Indonesia mengetahui siapa saya, siapa dirinya sebenarnya. الإسلام دخل أندونيسيا، دخل إلى بلاد العرب، دخل إلى المغرب، دخل إلى أفريقيا، دخل إلى بلاد من أوروبا. الإسلام في أصله واحد، عقيدة وأصولا وأخلاقا وتصوفا هو واحد، لكنه اصطبغ بصبغة البلدان في الأشياء القابلة للتنوع بتنوع البشرية. Islam datang masuk ke bumi Indonesia, datang ke Nusantara ini, datang ke mana namanya, ke Afrika, datang ke Maroko, ke Maghrib, datang ke Syam, datang ke negeri-negeri tersebut, dan Islam itu pakai hakikatnya ketika datang itu dia satu. Akan tetapi Islam tersebut menjadi sesuatu yang meresap di suatu negeri hingga mewarnai daripada kebudayaan yang ada di dalam negeri tersebut. كان أحد العلماء المسلمين من أوروبا يقول لي كيف نستطيع نتعامل مع الإشكاليات الكبيرة في المجتمع المسلم، التناقضات الشديدة عندنا في أوروبا. Ada orang di Eropa itu bertanya kepada kami bagaimana kami dapat bersikap menyikapi tentang banyaknya ragamnya daripada orang-orang Islam yang ada di Eropa ini dan pertentangan yang terjadi di antara mereka dan perbedaannya. قلت له المشكلة عندكم في أوروبا إلى الآن لم تظهر العمامة الأوروبية. Maka saya katakan kepada mereka bahwasanya sampai sekarang di Eropa ini tidak ada di Eropa ini sebuah imamah yang asli buatan Eropa. قال لي كيف عمامة أوروبية؟ Apa itu imamah Eropa? قلت له انظر إلى الرسومات والصور القديمة لعلماء العالم الإسلامي من مختلف البلاد. Lihat kepada foto-foto tua tentang para ulama Islam dari negeri-negeri yang berbeda-beda. ستجد أن القاسم المشترك بينهم العمامة. Kamu akan dapati bahwasanya sebuah nilai persamaan mereka itu masing-masing memakai imamahnya mereka. لكن تستطيع أن تميز بين العمامة الحجازية والحضرمية والأزهرية والمغاربية والشامية والهندية والبخارية والأندونوسية. شوفوا صور مؤسسي النهضة حين انتم التاليين ما تلبسون عمائم، لكن أباؤكم أهل عمائم بس لها هيئة في لفها وفي لباسها. Dan kalian akan lihat
imamah, salah satu contoh ini ada imamah dari Hijaz, orang ulama-ulama Hijaz dengan cara mereka memakai imamah ini. Begitu juga dari Hadramaut, dari Yaman, begitu juga cara para ulama Syam memakai imamah, para ulama Mesir memakai imamah, ulama Maghrib memakai imamah, ulama Bukhari memakai imamah, dan bahkan ulama Indonesia bagaimana dahulu mereka memakai imamah memiliki khas dan ciri tersendiri dalam penggunaannya. القاسم المشترك أنها عمامة لأنه لبس العمامة وكورها صلى الله عليه وسلم. Jadi salah satu pemersatu kesamaan mereka itu bagaimana penggunaan imamah yang dipakai oleh semua para ulama dari negeri-negeri tersebut, dan ini dulu yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اختلفت طريقة لبس العمامة من بلد إلى بلد بما يتناسب مع مزاج البلد، مع طبيعة البلد، مع الخلفية الحضارية أيضا للبلد. Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai imamah tersebut dan juga para ulama memakainya, akan tetapi metode, cara dan model pemakaian mereka itu disesuaikan dengan negeri yang mereka huni, sehingga di sini timbul perbedaan dan keragaman yang luhur di antara mereka. في أوروبا إلى الآن ما برزت العمامة، طبعا فهمتم أني لا أقصد العمامة الخرقة الشريفة نفسها، لكن أقصد الشخصية الهوية. Dan sampai sekarang di Eropa itu tidak ada imamah orang Eropa seperti apa, itu belum nampak sampai sekarang ini. Tentu yang saya maksud bukan hanya sekedar daripada pakaian yang luhur ini yang mencerminkan daripada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ini identitas yang saya maksudkan. Apa identitasnya? Indonesia هنا قبلت الإسلام على يد الأولياء التسعة رضوان الله عليهم. Indonesia ومن جاء من بعدهم من أئمة حضرموت وأوليائها الذين جاءوا. Indonesia menerima Islam di negeri ini adalah melalui tangannya para wali songo dan juga para wali-wali dan ulama besar yang dikenal identitas mereka dari sebelum dan setelah wali songo. وهؤلاء جاءوا بمشرب صافي نقي نوراني متصل بأسلافهم وأجدادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan mereka para wali songo yang merupakan para ulama yang berketurunan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang dari negeri Hadramaut, yang mana ajaran mereka demikian murni. وتفاعلوا مع حضارة أندونيسيا وثقافة أندونيسيا. Dan bagaimana mereka bisa membumi, menyatu dengan masyarakat yang ada di Indonesia ini dan bisa berjalan seiring berbarengan dengan mereka. لم يحاولوا أن يحضرموا أندونيسيا. Mereka sama sekali tidak ada upaya dan keinginan untuk menghadhramautkan Indonesia. ولكنهم أخذوا روح المنهج النوراني النبوي الموروث وبثوه في قالب أندونيسي. Namun mereka menyebarkan ruh daripada metode nabawi yang agung, yang luhur, yang diwariskan dari Nabi Muhammad, yang mana ruh ajaran tersebut mereka tanamkan di dalam seluruh masyarakat Indonesia ini dan kebudayaan mereka. تأسست في أندونيسيا العقيدة الأشعرية، المذهب الشافعي، المشرب الصوفي على نسق متناسب مع طبيعة الإنسان الأندونيسي، ولهذا انتشر الإسلام بسلاسة فيها. Sehingga menyebar dari di Indonesia ini dari dakwahnya mereka daripada aqidah al-Asy'ariyah dan juga ajaran ahli sunnah wal jamaah dan daripada madhab syafi'i yang agung ini, yang luhur ini, yang mana semuanya dijalankan secara masif di bumi Indonesia ini dan menyebar dengan demikian kuat. بقيت 3 دقائق من مدة المحاضرة المحددة وأعود بها إلى النقطة الثالثة التي هي بداية العنوان. Ada 3 menit lagi dari waktu yang tersisa dari nasihat kami ini, dan saya akan kembali kepada poin terakhir yang ketiga. لماذا أخرتها؟ دور العلماء، وجعلت الكلام أول عن ترسيخ التوسط ثم الأبعاد الحضارية. Saya sengaja menyebutkan peran ulama dalam ini semua sebagai poin yang terakhir. لأن إذا فهمنا ما معنى التوسط وأنه مرتبط بتكوين الإنسان وعمق الأبعاد الحضارية سنتنبه إلى دورنا نحن. Sebab kalau طلبة kita العلم من sudah memahami 2 poin yang pertama tadi, bagaimana tawassut di dalam mencapai peringkat tertinggi dari sisi insaniah dan kemanusiaan kita dengan unsur yang 5 tadi, dan juga bagaimana di dalam menghidupkan kembali dimensi peradaban yang Islami. Maka kalau kita sudah tahu secara mendalam tentang 2 poin ini, maka kita akan tahu apa tugas dan peran para ulama berkenaan dengan hal ini. ولا نستطيع أن نفهم دور العلماء
إذا لم نفهم أصل دور العلماء، لا نستطيع أن نفهم دورهم في هذين الأمرين إذا لم نفهم أصل دورهم. Kita nggak bakal bisa mencapai pemahaman, nggak bakal mengerti apa perannya para ulama dalam 2 poin ini kalau kita nggak mengerti apa asal peran ulama yang sebenarnya sih buat apa. Itu yang harus kita pahami terlebih ما هو dahulu. دوركم؟ Apa peran ulama sebenarnya? نحن دورنا خدامين، نقطة ومن أول السطر انتهى. Singkatnya, peran kita adalah budak dan menghamba dan mengabdi untuk Allah Ta'ala. Itu peran kita. كل من يريد أن يأخذ نصيبه من إرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العلم الشريف ونور هذا العلم، لأن أقول هو آيات بينات، لم يقل في سطور ولكن قال في صدور الذين أوتوا العلم، لم يقل في سطور. Dan setiap orang yang ingin berperan mengambil menjalankan perannya yang luhur di dalam mengambil ilmu dan cahaya yang mulia ini yang Allah Ta'ala tempatkan, di mana ilm dan nur ini ditempatkan bukan di lembaran-lembaran kertas, akan tapi fi suduril ladzina amanu, di dalam benak dan jiwa sanubari orang-orang yang beriman. إذن مهمتي ومهمتك أننا خدم لهذه الأمة. Tugas saya, tugas kalian, kita adalah khidmah, khadam, menjadi pelayan untuk umat ini. كان أحد الدعاة ينقل عنه الحبيب عمر من الدعاة القديمين أنه كان يقول نحن مهمتنا في خدمة هذا الدين أن نقول للناس يا أسيادنا الصغار سيدنا الكبير يقول لكم كذا وكذا. Di antara apa disebutkan oleh Al-Habib Ali daripada Al-Habib Umar tersebut, kalau tugas kita, peran kita di dalam mengajar, di dalam berdakwah kepada umat ini adalah kita menyampaikan kepada generasi kita, kepada para umat ini, wahai majikan-majikan kami yang muda, yang kecil, wahai majikan-majikan kecil kami, sesungguhnya telah berkata kepada kalian majikan kami yang besar, punya pesan untuk kalian, dan kalian adalah majikan kami yang kecil. من فهم منكم ذلك وتحقق به باطنا هو الذي يمكن أن يؤدي هذا الدور بلا تفاصيل. Barang siapa di antara kalian yang faham kalimat ini akan makna yang terkandung di dalamnya, kalau dia seorang pelayan melayani majikannya yang besar maupun yang kecil, maka dia udah faham apa peran dia di dalam menjaga dua hal ini tanpa perlu kita perjelas lagi. والذي لا يعيش هذا المعنى ويتحقق به ويذوقه لو 20 محاضرة 100 محاضرة في التفاصيل في كيفية أداء الدور لن ينجح في أداء الدور. Tapi orang yang tidak memiliki cita rasa dan pemahaman akan makna yang disebutkan ini tentang pelayanan dan khidmah dan menjadi pelayan dan khaddam kepada para majikannya ini, maka walaupun kita sampaikan 20, 30, 50 ceramah berkenaan tentang hal ini, maka tetap aja dia nggak bakalan paham, nggak bakalan mengerti. من عاش أنه خادم لأمة سيدنا محمد أي أنه خادم لسيدنا محمد في أمة سيدنا محمد. Orang yang hidup merasa dirinya dia hidup, dia adalah pelayan Nabi Muhammad untuk melayani umatnya Nabi Muhammad. Pesuruh Nabi Muhammad untuk melayani umatnya Nabi Muhammad. ومقتضى ذلك أن يرسخ في قلبه 3 خصال. Dan otomatis kalau dia merasakan hal ini, maka di benaknya akan tertanam 3 hal. الانكسار التواضع. Yang pertama adalah rasa tawadhu dan inkisar, luluh kepada Allah Subhanahu wa taala. المحبة للكل dan للمسيء والمحسن العاصي والمستقيم. Dan yang kedua, cinta kepada semua yang taat maupun yang tukang maksiat. والرحمة بهم. Dan rahmat kasih sayang kepada mereka. تواضع ومحبة ورحمة هي الأساس. Pondasinya adalah 3, tawadhu, mahabbah cinta, dan yang ketiga adalah rahmat kasih sayang. Ini 3 pondasi. أنا أبغض كفر الكافر للكافر، أبغض معصية العاصي للعاصي، أبغض فجور الفاجر للفاجر. Saya benci dan saya anti kepada kekafiran orang kafir, tetapi saya tidak anti kepada orang kafir. Saya benci kepada kemaksiatan orang yang maksiat, tetapi saya tidak benci dan tidak anti kepada orang maksiat. مهمتي أن أشتغل عليه ليرجع إلى الله. Tugas saya adalah saya kerja bagaimana agar mereka bisa balik kepada Allah. تصورت أنك عالم وتدعو إلى الله للهداية وأنت لا تحمل له المحبة والرحمة،
أنت كأنك تدعو واحد لنظام الحزب السياسي وخلاص بعدين. Kalau engkau berdakwah memanggil orang-orang yang semacam ini, hanya menganggap ya saya cuma ngajak mereka tanpa ada kasih sayang dan cinta dan keprihatinan kepada mereka, ya sama seperti kamu mengajak orang-orang politik, kemudian ya sudah kamu tinggal, ya sudah menjadi omongan yang akan hilang begitu saja. إذا فقهنا هذا ونظرنا في الذي كنا نتحدث عنه في مفهوم التوسط ومفهوم الأبعاد الحضارية، دورك سيكون واضح أمامك. Apabila kita faham akan hal ini, maka kita akan mengerti bagaimana moderasi di dalam menjalankan agama dan juga dimensi peradaban yang benar. Kita akan tahu tugas kita semuanya. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. هذا ما اتسع له الوقت المحدد للمحاضرة، والآن المجال مفتوح للمناقشات، وأستأذن إدارة الجلسة في دقائق نسمع فيها من سيدي إدريس قبل هو يستفتح المداخلات. إذا أذنتم، من مدير الجلسة تأذنون لنا؟ تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. هذه لحظة إنه الأرواح الحمد لله مجتمعة، ولكن هذا اللقاء بالأجسام هذه لحظة مؤثرة جدا، لأن هذه مدة شكوى الله تعالى من هذا، احنا مشتاقين. الحمد لله رب العالمين على اللقاء وفي هذه الأرض، هكذا قدر الله من غير سابق ميعاد، فالحمد لله على ذلك. هذه النصيحة الكريمة التي تفضل بها سيدي الحبيب علي بأثافيها الثلاثة موضوعا ومحمولا، ما بيناه في موضوعها أولا وما بيناه في محمولها ثانيا، حيث أذن لي بالكلام، وإن كان قد الموضوع في نظر المتواضع الحمد لله قد استوفى التمام، ولكن لا تمام إلا بكلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Hadirin yang dimuliakan Allah, Sayyid Idris, secara ringkas beliau di awal beliau katakan, sekalipun ruh memiliki hubungan yang erat satu sama lain di antara kita khususnya dengan Habib Ali, tetapi juga jasad kami juga sangat berharap perjumpaan, dan ini perjumpaan yang istimewa dari Allah untuk kita sekalian. Terus apa yang disampaikan oleh Habib Ali sebenarnya sudah cukup, hanya saja saya ingin menambahkan dengan menyempurnakan, yaitu dengan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. هذا الحديث يترجم قصة نبي الله موسى عليه السلام. Ini hadis menerjemahkan tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam. حيث خاطبه الحق بقوله ولتصنع على عيني. Ini yang diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tatkala Allah mengatakan kepada Nabi Musa, walitusna'a ala ini, agar engkau melakukan berbuat sesuatu di atas pandanganku. ثم قال واصطنعتك لنفسي. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wastana'tuka li nafsi, aku menciptakan engkau untuk diriku. فصنعه ثم اصطنعه. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Musa kemudian memilihnya untuk Allah. جعله خادما. Dan menjadikan dia sebagai pelayan untuk Allah. ونسبه لنفسه. Dan menisbahkan kepada dirinya. وأرسله إلى قومه. Dan Allah mengutusnya kepada kaumnya. فهذا هو المهمة التي كلفه بها. Nah, ini adalah kewajiban atau tugas yang Allah bebankan kepadanya. وعلى مثل ذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم، الإشارة بهذا للقريب، يحمل هذا العلم يعني علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. Dan itulah yang dinyatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW di dalam hadisnya, bahwasanya yang memikul ilmu ini, yang dimaksud memikul yakni dalam waktu dekat itu
yang memikul ilmu ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang udul, yang terpercaya. ينفون عنه تحريف الغالين. Tugas mereka adalah menghapuskan tahrif atau penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang berlebihan. والغلو هو التطرف. Al-ghulu itu yang seperti yang kita bahas kali ini, yaitu tatarruf atau radikalisme. وليصل التطرف إلى غايته لا بد أن يحرف الرسالة الأصلية. ليصل الغلو والتطرف إلى غايته لا بد أن يحرف الرسالة الأصلية لأن هي أصلا لا غلو فيها. Untuk orang-orang yang munharif itu, yang menyimpang, demi untuk mencapai tujuannya di dalam atas pembenaran radikalisme, mereka harus melakukan tahrif, pengubahan terhadap ilmu dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Padahal aslinya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad bersih dari itu semua. إذا لم ينفعه التحريف فهو يكذب وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. Dan di dalam hadis أنهم يكذبون. Dan di dalam hadis Nabi juga menyatakan tugas para ulama yang terpercaya itu adalah menghapuskan atau memberantas daripada kebohongan-kebohongan yang dibawa oleh orang-orang itu. وتأويل الجاهلين. Atau takwil yang datang dari orang-orang yang bodoh. وهذا الحديث الشريف بين معناه في الدعاة إلى الله عز وجل. إمام من أئمة الدعاة الذي هو سيدي محمد بن سليمان الجزولي صاحب دلائل الخيرات. Hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ini telah dijelaskan secara luas terperinci oleh seorang ulama dari umat ini, yaitu Sayyidi Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli. وهي الأوصاف تواضع والمحبة والرحمة التي وصفها سيدي علي قبل قليل هي نفس الأوصاف التي جاء بها سيدي محمد بن سليمان الجزولي لأن العين التي ينبع منها الماء واحدة. Apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ali tentang tiga sifat para ulama yang benar, yaitu tawadhu, cinta dan kasih sayang, itulah yang ada atau yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Jazuli. Kenapa bisa sama? Sebab sumber ini semua dari sumber yang sama. وإنما أعدت كلامه لأنني أريد أن نحفظه جميعا. Saya mengulang ini supaya kita semuanya mengingatnya. يقول سيدي محمد بن سليمان الجزولي من كانت فيه خصال ثلاث أو واحدة منها فلا ينبغي أن يدعو إلى الله تعالى حتى يتطهر منها. Al-Imam Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli, beliau mengatakan barang siapa yang memiliki tiga perangai, maka tidak layak baginya untuk menjadi seorang da'i melainkan setelah dia mensucikan dirinya dari tiga perangai ini. Su'ul khuluq, akhlak yang buruk, wahtiqarul khalq, menghinakan, meremehkan orang lain, waliftikharu bil ilm, dan membanggakan diri dengan ilmu. Allahumma hadi radhiyallahu anhu wa ankum wa anna jami'an bikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. شكرا جزيلا ذكرها سيدي محمد المهدي الفاسي ذكرها في ترجمة سيدي محمد بن سليمان الجازولي في كتابه ممتع الأسماء في ذكر الجازولي والتباع ومن لهم من الأتباع. موجود. طيب